हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानिबा निहाती दरकार। तेबे आसंतु जानिनेबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपण को वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी हेउछि लोकंकु टंका फेराइबा पई सहारा विरुद्धरे पुणी सुप्रीमकोर्ट जिबे सरकार। सहारा ग्रुप अधिक टंका पाइबाकू एवं एहाकू निवेशक मानकर निकटकू फेराइबाकू सरकार पुणी थरे सुप्रीमकोर्ट को निकटकू जिबे। 3 कोटी निवेशक कंपानीर समवाय समिति रे अटकी रहितिबा 80,000 कोटी टंका फेरस्त करिबाकू एही पदक्षेप नेबे बोली राज्यसभा रे सूचना दैछंती सरकार। तेबे राज्यसभा रे मंत्री बीएल वर्मा एक प्रश्नर उत्तर रे कहिसंती जे सहयोग मंत्रालय निवेशक मानकर पई एक पोर्टाल उन्मोचन करिछि जेउठारे सेमाने निवेश करिथिबा टंका पाइबा पई दाबी करि परिबे। तबे एही पोर्टाल रे वर्तमान सुधा कोटी कोटी निवेशक पंजीकृत होइछंती एवं 80,000 कोटी टंका फेरस्त मागिछंती। परवर्ती खबरटी हेउछि 4 वर्षरु कम पिलामानकू एही औषध मना परामर्श देला सीडीएससीओ। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन बा सीडीएससीओ पक्षरु निषेधादेश जारी कर जाइछे। 4 वर्षरु कम बयसर शिशु मानकू दियाजिबो नाही टी मिनिक ओराल ड्रप, आस्कोरिल फ्लू सिरप एवं सल्भिन कोल्ड सिरप। एही तीनोटी सिरप को 4 वर्षरु कम बयसर पिलामानकू न देबा लागि परामर्श दैछि सीडीएससीओ। परवर्ती खबरटी हेउछि कोरोना बढ़िला मास्क फेरिला। 6टी राज्य रे नुआ सब भ्यारिएंट जेन 1 रो संक्रमण वृद्धि परे नियागला बड़ निष्पत्ति। पुणी थोरे कोरोना संक्रमण वृद्धि हेबार लागिछि। देश रे किछि राज्य रे संक्रमण बढ़िबार लागिछि। गोवा, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्य रे कोरोनार नुआ सब भ्यारिएंट जेन 1 रो संक्रमण व्यापीबार लागिछि। सेहिपरि 8 मास परे कोविड-19 रो एक मामला उत्तर प्रदेश रो गाजियाबाद जिल्ला रे देखिबाक मिलिछि। तेबे पुणी थोरे लोकमानकर मध्यरे मास्क पिंधिबा, सामाजिक दूरता बजाय रखिबा, आइसोलेशन आदि शब्द देखिबाक मिलिबो। तेबे कोरोनार नुआ भ्यारिएंट को दृष्टि रखी चंडीगढ़ प्रशासन एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। राज्य रे मास्क पिंधिबाक निष्पत्ति निया जाइछि। या सहित भीड़ स्थान को न जिबाकू हॉस्पिटल रोगी और संपर्क मानकू मास्क पिंधिबाकू कहा जाइछि। परवर्ती खबरटी होछि 5 लाख मोबाइल ग्राहक कटिगले, सर्वाधिक हराइला बीएसएनएल। चलित वर्षर सेप्टेम्बर राज्य टेलिकम शिल्प लगी एक खराब मास सब्यस्त होइछि। बहु संख्यार ग्राहक मोबाइल नेटवर्क ठारू दूरे जाइछंती। भारतीय टेलिकम नियामक कर्तृपक्ष बा ट्राई जारी करिथिबा तथ्य अनुसार सेप्टेम्बर रे ओडिशा प्राय 5 लाख पुराना मोबाइल ग्राहकंकू हराई दैछि। राज्य रे मोबाइल सेवा प्रदान करुथिबा 4 ऑपरेटरक मध्यरु केवल जियो नुआ ग्राहक जोड़िबारे सक्षम होइता बेले सरकारी कंपनी बीएसएनएल समेत एयरटेल और वोडाफोन आइडिया निजर बहु पुराना ग्राहक हराइछंती। ओडिशा रे मोबाइल ग्राहक संख्यार 1.19% ह्रास घटी जहाँकि शतांश अनुसार सारा देश में सर्वाधिक। परवर्ती खबरटी हेउछि कटक बड़ डाक्तरखाना रे दंपति अटक, किडनी पई चलीथिला 14 लक्षर मूलचाल। कटक बड़ डाक्तरखाना रे किडनी पई 13,50,000 टंकार मूलचाल हेबा घटना चांचल्य सृष्टि करिछि। 9,50,000 टंका एथिपई नेबा परे भी दाता किडनी न देबारु एही घटना सामना को आसिछि। तेबे याकु नै मंगलाबाग राणीहाट अंचल रे दुई गोष्ठी मुहामी हेबा परे पुलिस सेमानकु थाना को नै जेरा करुछि। तेबे किडनी कारबार रे मुख्य सूत्रधर अनुकूल रो दंपति को मंगलाबाग थाना पुलिस अटक रखिथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि गत 24 घंटा मध्य देश में 358 नुआ कोविड आक्रांत चिन्हट। केरल में सक्रिय आक्रांतर संख्या 2000। कोविड-19 संक्रमण वृद्धि पाउथा बेले गत 24 घंटा मध्य भारत में 358 जन नुआ कोविड आक्रांत चिन्हट करा जाइथिबा कथा आज केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जारी करिथिबा बुलेटिन रे जणा पड़िछि। सेहिपरि 2311 रहिथिबा सक्रिय आक्रांतकर संख्या मध्य 2669 को वृद्धि पाइछि। तेबे स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि जे नुआदिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना रे नुआ सक्रिय आक्रांत मानकर संख्या आक्रांत चिन्हट होइछंती। तेबे सक्रिय आक्रांतकर संख्या सर्वाधिक 200 रहिथिबारु केरलर परिस्थिति चिंताजनक रहिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि देश उपरे 205 लाख कोटी टंकार ऋण। चलित वर्ष सेप्टेम्बर सुधा देशर मोट ऋण परिमाण 205 लाख कोटी टंका को वृद्धि पाइछि। एप्रिल जून त्रैमासिक ता 200 लाख कोटी टंका रहितिला। तेबे मोट ऋण रे केंद्र सरकार भाग 161.1 लाख कोटी टंका रहिछि। प्रथम त्रैमासिक ताहा 150.4 लाख कोटी टंका रहितिला बोली इंडियन bonds.com रो सह प्रतिष्ठाता विशाल गायिका कहिसंती। परवर्ती खबरटी हेउछि भारत रे निर्माण श्रमिक मानकर पई एक नियुक्ति अभियान चलाइब इस्राएल। प्राय 30,000 श्रमिकों को जोगाइब चाकरी।
ଇସ୍ରାଏଲରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଚୟନକର୍ତ୍ତାର ଏକ ଟିମ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବେ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ଆଇବିଏର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ସାଏ ପୋଜନର ପିଟିଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଏବଂ କଟିବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚାର୍ଜ। ସେଭିଂସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତି କମ୍ରେ 5ରୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ଲିମିଟ୍ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ଛାନିଆ ହେବ ଚୀନ 2024କୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଚୀନର ହଜିବ ବୁଦ୍ଧି ହେବ ଜଳ ତାଣ୍ଡବ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସର ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 2024 ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 2024 ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ? ତେବେ 2024 ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆସିଛି ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ନାସ୍ତ୍ରୋଦମସ କବିତା ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 2024ରେ ଏହି ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଜଳ ଯୁଦ୍ଧ। ଲାଲ ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯିବେ। ତାପରେ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାଣ୍ଡବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଲାଲ ଶତ୍ରୁର ମାନେ ହେଉଛି ଚୀନ ଏବଂ ଜଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଇୱାନ। ଚୀନ ସହିତ ତାଇୱାନର ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 30 ତାରିଖରେ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା। ପଦ୍ମପୁରବାସୀମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦାବି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତେବେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଦର୍ଶକ। ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କୁରୁଣ୍ଠିଆ ଗାଁରେ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ଲଭଲି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଏପରି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶକ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ପେଣ୍ଡାଲରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ଲଭଲି। ତେବେ ଚେୟାର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯାତ୍ରାରେ ଏପରି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ସହିତ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖେଳରତ୍ନ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଓ ଚିରାଗ ସେଠୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ସମ୍ମାନ। ସେହିପରି କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଜି 2023 ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ତାର ତାଲିକା ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଲୋକସଭାରେ 3 ଅପରାଧିକ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ହେଲା ପାସ୍। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଭାରତୀୟ ଅପରାଧିକ ଆଇନରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଆଇପିସି, ସିଆରପିସି ଓ ଆଇଇଏ। ଏବେ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବଳରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ। କାରଣ ରାଜ୍ୟସଭା ପରେ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଲ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋହର ମାରିବା କ୍ଷଣି ଏହା ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଭାରତ ସରକାର ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଆଇନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୋଟ 3ଟି ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ। 1860 ମସିହାକୁ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇପିସି ବଦଳରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିପରି ସିଆରପିସି ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନ, 1872 ଆଇଇଏ ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟର ରିପୋର୍ଟ। 2023ର ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର ହୋଇଥିଲା କଣ୍ଡୋମ। ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ପାଇଁ ଇ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ୱିଗି ଏହାର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଡର ହୋଇଥିବା ଆଇଟମ ମଧ୍ୟରେ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ଷର ଶେଷ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 31,748 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 2023 ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ମାସ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀର ମାସ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କଣ୍ଡୋମର ବିକ୍ରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।